Bila upendo, karama na mema yote ambayo tunaweza kuyafanyizia watu inakuwa ni bure kabisa. Sasa swali la muhimu ni kujiuliza, je, unaonyeshaje upendo wa kweli wa agape katika maisha yako ya kila siku? Nikukaribisha kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato, na leo tunafikia somo la 7 linalozungumzia taswira ya upendo ama picha ya upendo. Leo Dimanche tunazungumzia l'indispensable de l'amour ama umuhimu wa upendo. Je, upendo ni wa muhimu? Na ikiwa ndiyo, kwa nini? Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13, hapo tunaona kwamba Paulo anazungumzia karama. Anasema kwamba karama ya kuzungumza kwa lugha ama ya kutafsiri lugha ama karama ya unabii au karama ya ufahamu ya imani, hizo karama zote zisiposindikizwa na upendo zinakuwa hazifai kitu. Basi Paulo hajasema kwamba hizo karama za kiroho hazina maana ama hazifai. Badala yake anasema ya kwamba ikiwa zinaweza kutumikishwa pasipo upendo, ndipo hapo alikuwa akisema ninaweza kunena kwa lugha, ninaweza kuwa na imani hata ya kuhamisha milima, nisipokuwa na upendo mimi nakuwa sifai. Neno analolitumikisha hapa la upendo si upendo ule wa kawaida ambao tunaujua, kwa sababu kwenye lugha la Kigiriki upendo unatafsiriwa kwa maneno tofauti. Kwa mfano, mtu ambaye anampenda ndugu yake ama rafiki, anaweza tumikisha upendo ambao ni wa filia kwa marafiki, mandugu. Na upendo ule ambao ni wa mume na mke ni eros. Upendo ule ambao kwa sababu wamekwambia huyu ndiye mama yako na unampenda, unajikuta umelazimika kumpenda, huu upendo unaitwa storge. Ukifikia muda fulani unakwambia huyu si mama yako, tulikudanganya. Unaona upendo unaanza kudidimia kwa sababu walikuambia ndiye mama. Lakini anachokitafuta hapa ama neno ambayo Paulo anaitumikisha hapa ni sio kwamba anatumikisha storge ama philia ama eros, anatumikisha agape. Agape ni upendo usio na ubinafsi, ni upendo ambao hauna masharti. Angalia pendo ambazo tumezungumzia hapo. Unamwambia mke wako, ukitaka nikupende zaidi, kwa ukipiga chakula hivi na hivi na hivi. Kwa hivi kadiri atakapokuwa akipiga, usilotaka atakuwa anapiga jinsi unavyotaka, hapo unampenda. Lakini akikosea, upendo unashuka. Nikusema una masharti, lakini kwa agape hauna masharti, na ni upendo wa kutafakari ambao unatafuta tu ustawi wa mpendo. Hauangalie huyu ninataka kumpenda ana nini ama atanipatia nini. Hapana, ni Roho Mtakatifu kwa ndani yako anakutolea hiyo karama. Ni kusema anakutolea huu uwezo wa kuwapenda hata wale ambao hawapendeki na watu wengine. Ni huo upendo ambao Paulo ambao Yohana anauzungumzia kwenye Yohana ya kwanza 4:8 anaposema kwamba Mungu ni upendo. Kwa hivi unapompokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako anakupea huu uwezo wa kupenda sawasawa na jinsi yeye anavyopenda. Huu upendo umeonekana katika maisha ya Yesu Kristo. Angalia namna gani amejitoa kwa ajili yetu, amejitoa kwa ajili yangu, kwa ajili yako pia. Anaonyesha upendo wa ajabu. Hakuangalia tunakuwa kwenye hali gani, alitupenda hata wakati tuko wenye dhambi. Upendo kama na ule ndio unatakiwa uwe katika kanisa. Upendo kama na ule usiokuwa na ubinafsi, usiokuwa na masharti, ambao unatafuta ustawi wa mwenzio, ni ule ndio unatakiwa kuwa katika familia zetu, katika makanisa na mahali pote tunaposhinda. Jambo la kusikitisha ni kwamba leo upendo umepoa. Unaona watu wamezaliwa pamoja lakini hawapendani. Mume na mke walifunga harusi wanapopendana, lakini leo wameacha kupendana. Hiyo inatokana na nini? Ukimuuliza kwa nini haumpendi tena mtu fulani, anasema simpendi huyo mtu kwa sababu alinifanyizia kitu kibaya, kwa sababu ya uovu. Isitushangaze, Mathayo 14:12, Yesu alikuwa ametoa tahadhari. Anasema kwa sababu ya uovu upendo wa watu wengi utapoa. Lakini sisi kama Wakristo wa siku hizi ambao tumepokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, ambao tunajifunza neno la Mungu, hatupaswi kuruhusu hili litokee kwetu, ama hatupaswi kuruhusu hili litokee katika nyumba zetu. Tusiruhusu upendo upoe kati ya mandugu, tusiruhusu upendo upoe kati ya washiriki, kati ya waumini, hata na mahali tunapoishi. Mungu akusaidie ujazo na Roho Mtakatifu ili hata watu wakufanyizia mabaya uendelee kuwapenda. Najua upendo kama na huu sio rahisi. Kumpenda yule aliyekukosea, kumpenda yule ambaye hakupendi. Mtu amekwambia sikutaki, lakini wewe unaendelea kumpenda. Mungu atusaidie sana tujazo na Roho Mtakatifu ili tuweze kupenda jinsi Mungu anavyopenda. Je, ni kusudi lako? Ikiwa ni kusudi lako, basi njoo tuombe. Asante Yesu, kwani umetuonyesha kwamba upendo ni muhimu sana katika mahusiano yote, katika uhusiano wetu na wewe na katika uhusiano wetu na ndugu zetu. Tufunze kupenda jinsi tunavyopenda, kwa upendo huu usio na ubinafsi, upendo wa agape, katika jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu akubariki unapo like, unapo comment, unapoweka hapo comment na kutumia somo hili group 7, utaona Mungu atakubariki. Tunakuwa kwenye mpango wa One Voice ambao tutumikishe simu zetu kwa ajili ya mahubiri. Nimefanya la kwangu, nimekusambazia, na wewe hubiri unaposambaza hili ambalo limetumika tayari.